तू केमती का हाथ आसी सिना कहले हाँ नहीं गने भात दे तोर कौन काम गाड़ी तो साइकिल ले पड़े तो देने की छड़ दे आ कौन साइकिल ले बसू कुहनी काली लाइन पड़ेला जे अने अने लाइन आसीना क्या काटी लाइन आसीना क्या काटी ओ सब अने अने अंधारिया की काटी देनु काहे कहीं आसीना कहीं जाना कुड़ा एटा तो देखो माने सब तर समस्त डाकी के कते काल कहीं जान पे बुगो दे जाइला पर गला काटी देबा मुंडे ना राखिबो ना ना अने को के काटना ना बुगो मु बिसे तो अने की नहीं मु कोन सुनी ना कोन सब आ सब कबाट के हम कोन सब सुनने हां तीनटा तले दे गुटे नाही देबो एक काल शटर दांडू आस्थिला ला कोन दांडू गाइलो धन मन पुई अछि पुई ने आई साथे गाधे पुई अच्छा पुई कने आनतलन खाली खुंतुरा खाइले नै होती हाथी आड़ी के आसी दीटा हाथी छाड़ी गले सकाळ सकाळ हम देई भणजा पळे जाउचंती खाउ नाहंती पिउ नाहंती काली रात रे पूरी खाइले पुनिया सकाळ पूरी खाई पळे जाउचन देखंदु गाड़ी फेरन ठिया आइती नुको थांगी पड़ले हां मरा साड़ी जन नाही गुटी क्या करता ले कोना हर करता लेकिन ना पर आगे ताकरी घर पाखा जाई पूरी के बना ना ले पूरी ने दिलो आइलो हाथ पड़ा है नीला आगु कोने खटिबी से तो ऑपरेशन ने बसी खाइ एबे कोन बता तू पूछे मत हां तू तन हो दीदा सर खटिनी बोली बाहर बोलनी बोली माने पता पसंद आउ नाही हां ना ना बौटा करती कौन पाई घरे रहिब समस्त कधरी गंटा दब तमे तो विदेश पड़ो आम बौटा करी लाभटा कौन टंकाटा कौन आम खाइमु ना कौन हेटा टंकाटा खाली देखा जीवो किया हो जीवनी घरे रांधे की देना बौ रांधना किया जीवो तू तू रांधे मैं टंका रोजगार करी सेटिंग करा तो एपटे देखु सब बसिक माने खरा खरा माने खरा शीत दिन जेहेतु शीत लगुच समस्त को तो बेले खाई पी सारिकी सब दांडार बसिक सब गपसप होचु चलो बहु पळेबा आखर पळे दे एबे एटा मोबाइल गुटे एटा हाथ रखि दो नै एखने हम रखि दो मु पछ देबी गाड़ी में
ସେଇ ଜିନିଷଟା ବ୍ୟାଗ୍ କରିକି ଖୋଲି ଦିଅ ମୁଁ ଏଇଠି ଚାବି କାମ କରୁନି ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଏବେ ରିପାରିଂ କରାଇବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆଇଲା ଖାଲି ପଳେଇ ମନ ଗୁଡ଼ା ଗାଈ କଥା ଆସିନି ସେଇଠୁ ଏଇନା ରହିବ ଧାନ ସେଟା ତ ମୁଁ କହୁଛି ନା ରହିଥାନ୍ତୁ ଯାଇକି ଘରେ କଣ କାମ କରିବେ ରହିଗଲେଣି ନା ଆଜି ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଏଠି ମାଛ ଏଠି ମାଛ ସେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଠି ବସି ଯାଇଛି ଚିକେନ ସେଠି ହେଉଛି ମାଛ ଆଜି ଆଜି ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିକେନ ମାଛ ମାନେ ଦିଟା ଆଇଟମ ଗୋଟେ ଦିନରେ କାହା ଘରେ ଏମିତି ହଉଛି କିଏ କନି କିଏ ନ କଉ ବାପା ସେତେବେଳେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି ନା ମାଛ କଥା ବୋଲି ଚିକେନ ମାଛ ଦି ରକମ ହେଇଛି ମୁଁ କହୁଥିଲି ମାଛ ବନଉଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କହିଲି ଚିକେନ ପାଇଲେନି ନା କଣ ମାଛ ଆଣୁଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଚିକେନ ମାଛ ଦି ରକମ ନା ଆଉ ହଜମ ହେଇନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିନର ଖାଇଦେଇଛି ଯେ ତା ନାତି ଗୋଟେ ନା ମାମା ପୁଅ ଗୋଟେ ଦବ ସେ ମନ କଥା କହିଲା ମୁଁ ଚିକେନ ନ ଖାଇଲେ ଯିବିନି କହିଲା ମୁଁ ଆଜି ଯିବିନି ମୁଁ ଚିକେନ ଖାଇକି ଯିବି ଚିକେନ ଆଜି ଖାଇକି କାଲିକୁ ଯିବି କହିଲା ନ ଖାଇଲେ ମୁଁ ଯିବିନି ତାକୁ କହିଲା ଚିକେନ ନାହିଁ ମାଛ ଆଣିବା ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଚିକେନ କଷା ଚାଲିଛି ସେପଟେ ମାଛ ଭଜା ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ ପଳେଇଲେ ମା ପୁଅ ଜଗିକି ରହିଛନ୍ତି ଚିକେନ ମାଛ ଖାଇକି ଚିକେନ ମାଛ ଖାଇକି ଯିବେ ବୋଲି ପାଣି ଟିକେ ଘିନି ଆସୁନୁ ପାଣି ପାଣି ପଇସା ତ
ପାଣି ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ ଆମର ଯୋଉ ଫିଷ୍ଟ କରିବୁ ନା ହଁ ହଉଛି 31 ତାରିଖ କରିବୁ ନା ହୁଁ ଆମେ ହଉଛି କାହ୍ନାର ମୋର 2ଟା ଦବୁ ନା ଗୋଟେ ଦବୁ କଣ ଦିଟା ଦବ ପଇସା ପଇସା ମାନେ ତାର ଏକୁଟିଆ ମୋର ଏକୁଟିଆ ନା ସାଙ୍ଗ ଦେଇଦବୁ କୋଉଠି କରିବ ଟିଉସନରେ ତୋ ପୁଅ ହାତଟା ଏଇଟା ତୋ ହାତଟାକୁ ତୁ କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇଦେ ଏଇଟା ହେଇ ଏଇଟା ତୋ ହାତ ଆଉ ତୋ ମାମୁଁ ହାତ ମାମୁଁ ଭଉଣୀ ଯାଇକି ତମ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇଦିଅ ଆଉ ତମ ହାତକୁ କାମୁଡ଼ିକି ଖାଇଦିଅ ଗୁଗୁର ତୁ ଗୁର କହିଲୁ ନା ଗୁଗୁର କହିଲୁ ହଉ ଖା ସେ ଧୋଇଲା ଯେ ନ ଆଣି ପାରିଲା ଗୁଣ୍ଡ ଚାଟି ପକଉଛି ଏବେ ତ କାଇଁ ହାତଟା ପୋଡୁନି ତା ହାତଟା ଟିକେ ଟିକେ ଭଲ ହେଇ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ଜାଣିନୁ କି ସାଧା ତରକାରୀ ଖାଇଲା ବେଳକୁ କେମିତି ପୋଡୁଛି ନା ଦେଖିଆ ତୋ ହାତଟା ଏ କଣ ଖାଇଥିଲୁ ଏଇଟା ତେଲିଆ ତେଲିଆ ଦେଖାଯାଉଛି କଣ ଖାଇଥିଲୁ ସେ ପୁରୀ ପୁରୀ ଖାଇଥିଲୁ କାନା ଖାଲି ଖାଇବ ବୋଲି ହାତ ବଢଉଛି କିନ୍ତୁ ଧରି ପାରୁନି ମୁଁ ଧୁଆଇକି ଆସେ କିନ୍ତୁ ସେ ଧରି ପାରୁନି ତତେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଏଇଠୁ ଖାଇଦେ ଗୋଟେ ଝୁଣି ଦେ ତାକୁ ଗରମ ହେଇଯିବ ତୋ ବଡି ହାଇ ସେ ଖାଇଲାଣି ହାଇ ମାମୁଁ ଖାଇଲାଣି ଖାଉନୁ ଅନବେ ଟିକେ ଅନବେ ତମେ ସବୁଗୁଡାକ କଣ ପାଇଁ ଇଏ କରୁଛ ବେ ଯୋଉଟାକୁ କହୁଛ ଗୋଟେ କର ବେ ଅନ ଟିକେ 3 ଜଣ ହେଇକି ସାଙ୍ଗର ଅନୁ 3 ଜଣ ହେଇକି ସାଙ୍ଗର ଅନୁ 3 ଜଣ ହେଇକି ସେ ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା तो फ्रेंड्स वीडियोटी आज ये एंड कर पुणी देखा आप सहित गोटे सुंदर ब्लॉग रे तो से समय रोची लव यू ऑल जय जगन्नाथ।